open so Saan lago na sir? Liliw. Liliw, okay, galing pang Liliw. Okay, installan natin siya ng domino full function switch. Yan. Tapos LED sa ilalim ng tangke. Tapos PIA dual horn high and low. Yun no. Tapos LED headlight lalagyan natin. Yan. Ito yung before, mamaya yung after. Yan. Barako 175 full wave down powered by Albert Sodos Group. Ito mga kasi pinull wave natin, upgrade charging. Yan, tapos with protection circuit. Yan. Okay, kasi pag nagdagdag tayo ng mga load, yan. Yan ang hose. Tapos nag-install tayo ng lead. Yan, tapos ito yung relay. Yan. Tapos naka full wave na rin regulator. Tapos install natin ng dual horn PIA. Ayan. Tapos domino switch version 2 full function. Okay, ito nga kasi pa yung domino switch. Yan. Okay, neutral. Yan, tapos tack horn, loud horn. Yan, left signal, right, hazard. Yan, functionable pa rin kasi naka-modified mga kasipa yung panel indicator. So kahit na nag-hazard, nailaw pa rin yan. Tapos headlight on. Yan. Low, high, low, passing. And then off, passing. Ayan. Passing. Tapos may anti-knockout dito naka-install mga kasipa. Okay. Yan. Lalagyan na natin yung kanyang cover. Yan yung finished product natin mga kasipa. Barako bago pa galing Laguna. Si Sir Liliw. So dumayo pa sa atin dala kanyang sidecar. Nahuli pa. Buti na pakaisapan. Okay, so full trigger function yung kanyang domino mga kasipa. Okay. So start natin ang reading. Boy, start mo nga boy. Boy, start mo nga makina. 12.29 ang kanyang voltahe. Maliit yung kanyang battery mga kasipa. Yan. Yan. So, okay. Okay, meron. Yan. Okay, 14.6. Okay. So, ilaw natin yan. Yan yung kanyang LED install natin, mga kasipa. Okay. Dali lang. Left signal, domino. Yan. Kanan. Yan. Patay. Okay, hazard. Yan. So napakaliwanag. Yan. Okay.
Patay mo hazard. Headlight. Yan. Low. High. Yan. Yan na. Yan. Patay ako ng headlight. Papatay ng headlight. Passing. Yan. Papatay ako ng headlight. Do, sa kanan. Yan. Passing. Yun. Stock horn. Busina. Yan. Loud horn. Yan. Yan, makasipa. PIA horn. High and low. Yan. Kabilaan. Yan. Boy, hazard mo nga. Hazard mo nga. Yan. Tapos switch mo yung headlight. Yan. Tapos busina mo yung stock horn. Yung loud horn. Yun. Ayos. Yan. Napainit pa natin. Yan. So bukas lahat ng load 14.6 mga kasipa. Bukas lahat. Okay na. Thank you for watching. Powered by Albert Sodos Group.